तो देखो सांग मैंने कौन आपण मैंने भी आमर डेली यूट्यूब रे वीडियो अपलोड करूछंती कि किंतु आपनकर सब्सक्राइबर ही बढ़ु नांती ताहले ए वीडियोटी आपण मानको पई कारण आज रो वीडियो रे मु आपण मानको एमिति किछि इंपोर्टेंट टिप्स विषय कहबी जोटा जदि आपण माने आपनकर डेली लाइफ रे यूज करूछंती ताहले आपनकर भी सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़िबारे लागिबे। तो जदि आपण माने बिगिनर अछंती ताहले ए वीडियोटा आपनक पई बहुत हेल्पफुल रहिबो। तो वीडियोटी स्किप न करिकि शेष पर्यंत देखंतु कारण आज रो वीडियो रे आपण माने बहुत किछि सिखबा पई पाइबे आ बहुत किछि जानिबा पई पाइबे मध्य। तो चलंतु डेरी न करिकि आज रो वीडियोटी को स्टार्ट करबा। नमस्कार सांग माने मु लक्ष्मी स्वागत करुछि मोर गोटे नुआ वीडियो रे। तो देखो सांग माने मु भी जेते बडे हमर यूट्यूब रे नुआ करी वीडियो अपलोड करबा स्टार्ट करिथिली सेते बडे मु 0 सब्सक्राइबर रु ही स्टार्ट करिथिली आ एबे मोर 5k सब्सक्राइबर हे जाइछंती। सत कहबी जदि एटा मो पई इजी नथिला काहे कि ना मु भी सेते बडे मोर छोटो क्रिएटर थिली आ नुआ नुआ वीडियो अपलोड करबा स्टार्ट करुथिली। मु भी किछि यूट्यूब विषय रे जानि नथिली आ धीरे धीरे जेते बडे मु यूट्यूब रे माने वीडियो अपलोड करबा स्टार्ट कली माने सब दिन सेते बडे मु बुझिली जे नै एक्चुअली को जिंसटारे हमर सब्सक्राइबर बढ़ु छंती। तो मु आपण मान को आज से रियल स्ट्रेटजी विषय कहबी जोटा आपण माने भी जदि आपनकर माने डेली लाइफ रे यूज करूछंती ताहले आपनकर भी सब्सक्राइबर बहुत जल्दी ही बढ़ी जिवे। तो चलंतु संग माने एबे हमर से इंपोर्टेंट टिप्स विषय कथा हबा। तो हमर टिप्स नंबर 1 तो टिप्स नंबर 1 हैला गोटे टॉपिक ऊपर काम कर। तो गोटे टॉपिक ऊपर काम कर कहले कोन माने गोटे टॉपिक कहले हैला निच गोटे टॉपिक कहले तुम जमी जब मोर डांस वाला वीडियो पोस्ट करूछ ताल डांस वाला वीडियो ही पोस्ट करो। जदि कुकिंग वाला वीडियो अपलोड करूछ ताल कुकिंग वाला ही करो। जदि ब्लॉग बनाउछ ताल ब्लॉग ही बनाओ आ जदि तुम एमती टेक वाला वीडियो बनाउछ ताल टेक वीडियो ही बनाओ। माने गोटे टॉपिक ऊपर ही वीडियो बनाओ सेटा हमर नीच कहा जाए। गोटे नीच ऊपर सब बेले काम करो। जदि तुम माने आज गोटे वीडियो काली गोटे वीडियो माने एमती मिक्सिंग वाला कंटेंट माने अपलोड करूछ ताले यूट्यूब हमर कंफ्यूज जीव जे नै तुमर ऑडियंस किए काहे कि ना तुम जदि गोटे नीच रे काम करूछ तुमर सपोज तुमर ब्लॉग चैनल हैला तो सी तुम वीडियोटा से मानक पठेबो जो माने हमर ब्लॉग देखंती सी माने ऑडियंस मानक पठेबो। आ तुम जदि माने मिक्सिंग कंटेंट हमर अपलोड करबो माने मिक्स वाला वीडियो अपलोड करबो डांस वीडियो कुकिंग वीडियो सब वीडियो माने मिक्स वाला वीडियो अपलोड करबो ताले से जानि परिबन जे तुमर ऑडियंस एक्चुअली किए। से जदि माने पूरा ठीक कर देबो जे नै तुमर ऑडियंस हला माने सी जदि माने पूरा ठीक कर देबो माने तुमे ब्लॉग वाला वीडियो बनाउछ तुमर वीडियोटा हमर जे ब्लॉग देखे ताको पठेबार अछि ताले सी आराम से माने ब्लॉग वाला वीडियो जे हमर ब्लॉग देखन सेबन को पठे देबो। किंतु तुमे जदि मिक्स वाला माने अपलोड करूछ से तो जानि परिबोनी एक्चुअली तुमर माने ऑडियंस माने ही के बुझि पारुछ ना नै। आउ हमरो जे हमर ऑडियंस भी थिबे तांको भी हमरो भल लागबोनी तुमे जो मिक्सिंग वाला कंटेंट अपलोड करबो से माने भी तुम वीडियो देखबा पई पसंद करिवे नाही। तो सब बेले तुमे हमरो गोटे टॉपिक ऊपर काम करो आउ देखिबो तापर आपण भी माने जल्दी ही हमर यूट्यूब रे ग्रो करि परिबे। देखिबो जते भी हमरो माने यूट्यूबर समस्त माने गोटे नीच ऊपर ही काम करन जते हमर बड़ बड़ यूट्यूबर देखिबो से माने केवल गोटे नीच ऊपर काम करंती गोटे टॉपिक ऊपर काम करंती आउ तति पई से माने बहुत जल्दी ग्रो करि पारंती। काहे कि ना जते बेले तुम गोटे टॉपिक ऊपर हमर काम करबा स्टार्ट करूछ सेते बेले हमर यूट्यूब तुमको नोटिस करबो आ से जानि जिवो जे नै यार ए वीडियो अपलोड करे आ ए वीडियोटा हमर से लोक को पठेबा दरकार बुझी पारुछ। तो यूट्यूब क्लियर हेबा दरकार जे तुमे एक्चुअली को नीच ऊपर काम करूछ बा को टॉपिक ऊपर काम करूछ जोटा कि हमर बहुत माने इंपोर्टेंट हमर यूट्यूब रे वीडियो अपलोड कला समय हमर सेटा बहुत इंपोर्टेंट जे तुमे को टॉपिक रे हमर वीडियो अपलोड करूछ। तो एटा थिला हमर टिप्स नंबर 1। तो चलंत एबे हमर टिप्स नंबर 2 आडू को जिबा। तो हमर टिप्स नंबर 2 हैला थंबनेल आउ टाइटल ऊपर अधिक समय दियंतु। तो थंबनेल आउ टाइटल ऊपर अधिक समय दियंतु कहिले कोन तो देखो तुम जिते बड़े हमर यूट्यूब रे गोटे वीडियो अपलोड करूछ तापरे यूट्यूब कोन करे तुम वीडियोटा माने बहुत लोकन को पाखु पठाए तापरे लोक मान को पाखु से वीडियोटा गला परे से माने कोन देखि कि तुम वीडियोटा क्लिक करबे ऑब्वियसली तुमरो थंबनेल देखि कि तुम वीडियोटा क्लिक करबे। माने गोटे वीडियो रे माने सबुठु गोटे बड़ मेन रोल प्ले करे हला हमर थंबनेल काहे कि ना यूट्यूब हमर बहुत लोकन को पठेबो जो माने कि तुम विषय रे जानि भी नाहंती तो से माने तुम वीडियोटा कोन पई देखिबे। जदि तुमर थंबनेल अट्रैक्टिव थिबो तुमर टाइटल अट्रैक्टिव थिबो ताहले से माने तुम वीडियोटा देखबा पई पसंद करिवे। आमे भी सेमती करू हां कि नै जार थंबनेल भलो थिबो थंबनेल रे किछि माने भलो लेखा थिबो तार थंबनेल टिके भलो देखा जाउथबो आमे सेही वीडियो रे क्लिक करू हां कि नै। आ जार थंबनेल भलो नथिबो आमे सेही वीडियो रे क्लिक करू कि नै। तो तुमे सब बड़े चेष्टा करिवो जे हमर थंबनेल आउ टाइटल माने बहुत स्ट्रांग बनेबा पई तुमे तुमरो वीडियो बनेबारे जति समय माने दउछ ना ताठो अधिक समय हमर थंबनेल आउ टाइटल बनेबारे दियो देखिबो तुम वीडियो भी माने बहुत लोकन को पाखु जिवो आ बहुत लोक तुम वीडियो देखिबा आ बहुत लोक तुमको सब्सक्राइब मध्य करिवे बुझी पारलो जे गोटे वीडियो रे हमर सबुठु गोटे बड़ मेन रोल प्ले करे हला हमर थंबनेल काहे कि ना जो अजणा लोक माने तुम विषय रे जानि भी नथांती से माने तुमर थंबनेल देखि कि तुम वीडियोटा क्लिक करंती। तो बुझी पारलो तो तुमे हमर थंबनेल आउ टाइटल सब बळे स्ट्रांग
ଲଙ୍ଗ୍ ରଖିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 2। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 3 ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତ ଆମର ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 3 ହେଲା ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ବା ଆମର ନିୟମିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ତ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ କହୁଛି ଶୁଣ। ତ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫାଷ୍ଟ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତୁମକୁ ନୋଟିସ୍ କରିବ ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ଆମର ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କୋଉମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଯୋଉମାନେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗ୍ରୋ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆମର କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦେଖେ ଜାଣିଛ? ସିଏ ଦେଖେ ଯେ ଆମର କୋଉ ଲୋକମାନେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେନିଫିଟ୍ସ ହେଲା ତୁମେ ଯେଉଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିବ, ତାପରେ ତୁମର କନଫିଡେନ୍ସ ବି ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ଆମର କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଆରାମସେ କହିପାରିବ। ଆଉ ତୁମର ମାନେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ପୁରା ସବୁବେଳେ ହାଇ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସବୁବେଳେ ଆମର ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ତୁମେ ମାନେ ଡେଲି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛ, ତ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଉ କି ନ ଯାଉ ତୁମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛ, ତ ସେଇ ଭିତରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ବାହାରିବ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ। ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ିବ ଆଉ ତୁମର ବହୁତ ମାନେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ଫାଇଦା ଯେ ନାଇଁ ତୁମର ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଆମର ଭାଇରାଲ୍ ଯିବ ମାନେ ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 3। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 4 ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତ ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 4 ହେଲା ଆମର ଭିଡ଼ିଓର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 30 ସେକେଣ୍ଡ ସେଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓର 30 ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରଖନ୍ତୁ କହିଲେ କ'ଣ? ତ ଦେଖ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ନୂଆ କ୍ରିଏଟର ଥାନ୍ତି ଏଇ ଭୁଲଟା ଆମର ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓର ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ସେମାନେ ନିଜର ନାଁ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ସେଇଟା କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରିନେବେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ତୁମ କ'ଣ କରୁଛ, ତୁମ ଘର କୋଉଠି ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ସବୁବେଳେ ଆମର କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଦିଅ, କିଛି ହୁକ୍ ଲାଇନ୍ ୟୁଜ୍ କର, ଯେମିତିକି ଲୋକମାନେ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିଁ ତୁମେ ଯଦି ତୁମ ନାଁ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, କୋଉଠି ରହୁଛ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ସ୍କିପ୍ ହିଁ କରିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଭିଡ଼ିଓର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଥମ 30 ସେକେଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଆମର ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ କିଛି ହୁକ୍ ଲାଇନ୍ ୟୁଜ୍ କର। ନହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବାଲା ସେଇଠି କହିଦିଅ ଯେ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 4। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଟିପ୍ସ ନମ୍ବର 5 ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆମର ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ ଆଉ ଆମର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍ସ। ତ ତୁମେ ଯଦି ସତରେ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଡେଲି ଆମର ସର୍ଟସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କର। ଡେଲି ଦିନରେ ମୋର 2ଟା ସର୍ଟସ୍ ହେଉଛି କି 3ଟା ସର୍ଟସ୍ ହେଉଛି, ତୁମେ ନିହାତି ଆମର ଗୋଟେ ଦିନରେ ନିହାତି 1-2ଟା ସର୍ଟସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କର। ବୁଝିପାରିଲ? ସର୍ଟସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ତୁମମାନେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବ ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆମର ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ପଠାଇବା ଆମର ରେକମେଣ୍ଡ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ବହୁତ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସେ, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାପରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛେ, ଆମର ଥମ୍ବନେଲ୍ ବି ଭଲ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ନିଚ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆଉ ସେମାନେ ନିହାତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଡେଲି ତୁମେ ନିହାତି ଆମର ସର୍ଟସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କର। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ସର୍ଟସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କର ମାନେ ତୁମେ ପୁରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଯାଅ, ଆମର 30 ଦିନର ବା 60 ଦିନର ବା 90 ଦିନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଯାଅ ଆଉ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କର। ତାପରେ ଦେଖିବ ଯେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ କେତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ଆମର 10 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ତୁମେ ନିଜେ ଆମର ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଗ୍ରୋ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ମୁଁ ମୋର ନିଜର କଥା କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ମୋର ସର୍ଟସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁନଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋତେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିବା ପାଇଁ ଲାଜ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଜାଣିଛ, ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ହିଁ ମାନେ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ 1K 2K ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେଇଥିଲି। ମାନେ ମୋତେ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ବି ହେଉନି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ନାଇଁ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ସେଠି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହିଁ କହୁଛ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆରାମସେ ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ମୁଁ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛ ତାହେଲେ ଡେଲି ତୁମମାନେ ଆମର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ତାପରେ ଦେଖିବ ମାନେ ତୁମର ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯିବେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ବି ମାନେ
ବନ୍ଦ କରନି, ଆମର ଜାରି ରଖିଥାଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ମୋର ଏତିକି ହିଁ କହିବାର ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଯାହା ବି ଆମର ଟିପ୍ସ କହିଲି ଏଇଟା ରିଅଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ମୁଁ ଯୋଉଟା ମାନେ କରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଥରେ ଆପଣେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବି ମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବା ଆମର ଏଡିଟିଂ ରିଲେଟେଡ୍, ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆମର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର କୋଉ ଟପିକରେ ଦରକାର ସେଟା ବି ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମାତା ରାଣୀ।